হে বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আজকে আমরা এসেছি আগরতলা খয়ারপুর নেয়া সিএনজি স্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে একটা হোটেল, যেটার নাম হচ্ছে দ্য বিটিএইচ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। তো এটার মধ্যে ফাস্টফুড এবং ভাত সবকিছু অনেক কম দামের মধ্যে পাওয়া যায়। তো চলো দেখো আমরা কি করতে আছি। এখানে আছে মিলা तेरे लिए छोड़ दी खुद। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा पेप्सी मिलता है। पेप्सी ये थम्स अप है। वही एक ही बात है। नाम भी देखना। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, सब लोग आओ। सीएनजी के सामने আমার কথা হচ্ছে খাওয়ান কিতা কিতা পাওয়া যায় এখানে, কিতা কিতা আছে? अच्छा যে কোনো টাইমে এলে পাইবো সবাই? ঠিক আছে। तराजू के निबड़े के साथ। और यहाँ पे इस दुकान के संबंध में कुछ बोलो। बोलिए, आपकी दुकान के बारे में कुछ बोलिए। ठीक है, सब आ जाना। ठीक है, क्या क्या मिलता है खाने में? यहाँ पे सब कुछ मिलता है। यहाँ पे मेनू कार्ड है। अच्छा, दिखा दीजिए। ঠিক আছে। তো সবাই কইতেছে তোমরা যদি খয়ারপুর সিএনজির কাছে কখনো আয়ো তো দোকানটা অবশ্যই ভিজিট করে যেও, খুব ভালো এবং খুব কম দামে খাবার পেয়ে যাবে।